police arrested a 19-year-old youth in drugs raid conducted on Feb 2, 2026. He was found in possession of 250 grams of ganja worth around 25,000. An FIR has been registered under the NDPS Act and further investigation is underway under senior police supervision. नमस्कार, आव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन सध्याक पावलेलो असा. अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की परवरी पुलिसांनी 2 तारखेच्या राती एक एनडीपीएस एक ड्रग रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली आसा. परवरी पुलिशेक एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की 19 वर्साचो एक तरणाटो जो आसा हो एका जाग्याचेर ड्रग्स म्हटल्यार गांजा घेवन येवपाचो आसा म्हणून ही गजाल जेन्ना परवरी पुलिशेक कळटा परवरी पुलिसांनी एक स्पेशल टीम फॉर्म केली आनी तेका त्या जाग्या वयल्यान रेड हँडीड दवरलेलो आसा. जेन्ना ते तरणाटो जो 19 वर्साचो रावपी हलीवाडा बिट्टोना हांगासरलो तेका रेड हँडीड परवरी पुलिसांनी जेन्ना धरलो तेजे कडेन कमीत कमी गांजा जो आसा हो 250 ग्रॅमाचो सद्याक तेजे कडेन सांपडलेलो आसा एका प्लास्टीक पॉलिथीन पोतयेन. तेजो एप्रॉक्सिमेट जो कॉस्ट आसा हो 25,000 मेरेन आसा. आनी ही जी ड्रग रेड जी कंडक्ट केली आसा ही केल्या अंडर द सुपरविजन ऑफ नॉर्थ एसपी हरिश्चंद्र मडकयकर व त्याच प्रमाणे परवरी पीआय राहुल परब व एसडीपीओ विशेष व बाकी पुलिसांचो स्टाफ यांच्या वांगडा ही रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली आसा. आनी हो जो सध्या 19 वर्साचो जो तरणाटो आसा रावपी हलीवाडा बिट्टोना हांगासरलो तेका तांच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात सध्याक दवरलेलो आसा. पुराय कितें अपडेट आसा ही परवरी पुलिसा कडल्यान आमी जाणून घेवपाक सध्याक प्रयत्न करूया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी परवरी पुलिसांनी एक एनडीपीएस रेड जी आसा ही कंडक्ट केली आसा आनी एप्रॉक्सिमेट 250 ग्रॅमा मेरेन जो गांजा आसा हो सध्या तांच्यांनी आपल्या ताब्यात दवरलेलो आसा आनी हेचो एप्रॉक्सिमेट जो कॉस्ट आसा हो 25,000 मेरेन आसा. हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आणि आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आणि अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेऊन येत रावतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे परवरच्यान.